नमस्कार, तनुज अडगुलपालकर। काल आमच्या पणजेचो लाडको मेयर रस्त्यार दृश्टीक आयलो आनी अशा पद्दतीन दृश्टीक आयले विथ द पुलीस पर्सनल, ट्रॅफिक पर्सनल घेवन की हें कर तें कर म्हणून अशें सांगताले। आनी तांच्यांनी मिडियाक एक स्टेटमेंटूय दिला। तितलो स्टेटमेंट हांव मुद्दम रिपीट करता। ताणें म्हटलें कितें की आपुणूय जर कोणा एका चल्याचो जर बापूय आसता आनी जर हो इन्सिडंट जर म्हज्या चल्या कडेन जर जाता जाल्यार आपूण त्याच फोंडक्यान त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पुरतलो आशिल्लो म्हणून। बरी गजाल, स्टेटमेंट सामको वाहवाही घे सारको आसा। म्हाका एक सांग मिस्टर मेयर, तूं कितें रुपेशाक तूं आतां कितें सांगता वच आनी फोन कर म्हणून किंवा हें आतां कर म्हणून? तूं ताका कितें उत्सयता रे? उत्सयता ताका? मिस्टर मेयर, एक म्हळ्यार पयली गजाल हांव तुमकां विचारता, जेन्ना सिटी कॉर्पोरेशनान सादो बॅनर सुद्दां जर लायतलो किंवा फ्लॅग लायतलो जाल्यार कोणी सिटी कॉर्पोरेशनाची परमिशन घेवपाची गरज आसा। येदें व्हडलें सिटी कॉर्पोरेशनाच्या परविवान सगळें खणून उडयलें। एक तरी तुमकां लेटर किंवा इन्फॉर्म केला आनी तशें जर करूंक ना जाल्यार हाव डीड यू अलाउड टू डीग सच बीग ट्रेंचेस इन युअर एरिया? डोंट यू थिंक दॅट की ही तुगेली मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली? आनी समजा स्मार्ट सिटीन आनी त्या स्मार्ट सिटीच्या सीईओन संजीत रॉड्रिग्जान तुका एकूय लेटर दिवंक ना की आपूण थंय खणपाचो आसा आनी कितें करपाचो आसा? आनी समजा जर दिल्लें सुद्दां जाल्यार इट इज युअर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही की बाबा तूं जेन्ना थंयसर खणटलो, खंय खणटलो, कितलें खणटलो, कशा पद्दतीन खणटलो आनी सेफ्टी मेजर्स तूं कितें घेतलो आनी जी डस्ट जाता ताजेर तूं कशें प्रिवेंटीव मेजर्स हाडटलो हें तुवें विचारलां आसतलें न्हय? तें तुवें विचारूंक ना। आज तूं रस्त्यार आयला केन्ना? जेन्ना उत्पल पर्रीकराचो स्टेटमेंट आयल्या नंतर तूं आयला। म्हणजे उत्पल पर्रीकरान जें कितें काल स्टेटमेंट दिलें तें सारकें। तूं अकार्यक्षम म्हणून ताणें स्टेटमेंट दिला आनी ताणें म्हळां कितें? मागीर तुजें हांव उत्पलाचो स्टेटमेंट सांगता। ताणें सांगलां खऱ्या अर्थान की सिटी कॉर्पोरेशन इज नॉट डुईंग देयर जॉब, इरिस्पॉन्सिबल काम चालू आसा। खंयचो एक वॉर्ड मेंबर येवन कांय उलयना। मेयराचो जर कांय स्टेटमेंट आसा, 7 वर्सां जालीं आतां सिटी स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा। तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हय जेन्ना तूं मेयर आसा तेन्ना? आनी आज तूं सांगता, काल तूं सांगता की रुपेशान अशें अशें करूं जाय आशिल्लें म्हणून। ताज्या कितें गाव्याचेर मीठ चोळटा रे? विचार करा। देर आर सो मेनी इंटेलेक्चुअल पीपल सिटींग इन पॅनजीम, ते पिशे न्हय आनी ते तुका पळयतात सुद्दां तूं कितें करता कितें ना करता तें। ऑफिसान तूं एक वर येता म्हणून आयकलां, फूल डे तुवें आसूं जाय थंयसर ड्युरींग ऑफिस आवर्स। तुजो पत्तोच ना। लास्ट टायम हांव सुद्दां येवन गेलां 2 वेळा तुकाच प्रश्न करपाक। मेयर वॉज नॉट अवेलेबल। कितें चल्लां हें? हो सगळो जो कारबार चल्ला पळय तुज्या सिटीन चल्ला आनी सगळें वायट चल्लां। खऱ्या अर्थान तुवें कंप्लेन फायल करूं जाय आशिल्ली सगळ्या डिपार्टमेंटांचेर की म्हज्या सिटीन हें विदावट इन्फॉर्मिंग मी हें काम चालू आसा। इदर यू स्टॉप दॅट or inform me what you are going to do in the city corporation. You haven't done that. And तुवें खऱ्या अर्थान ही मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तुवें रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसा। यू डोंट फिट फॉर दॅट पोजिशन एज मेयर। सगळ्या लोकांक समजता आमी पिशे लोक न्हय पणजेचे। दुसरी गजाल सांगता, आज येदें व्हडलें खणल्या नंतर जो लोकांक जो मनस्ताप जालो पळय ताज्या वयल्यान मेयराक खरें म्हणल्यार जाग येवपाक जाय आशिल्ली विथीन नो टायम। इन्सिडंट जाल्या नंतर 5 दिसांनी तूं आयला। इट इज युअर फॉल्ट। खरें म्हणल्यार इन्सिडंट जाला त्याच दिसा तूं थंयसर आसूं जाय आशिल्लो किंवा ताज्या पयलीं आसूं जाय आशिल्लो प्रिवेंटीव मेजर्स घे म्हणून। बट यू हॅवंट डन दॅट। आता म्हाका इतलेंच सांग मिस्टर मेयर
केन्ना तूं कंप्लेनी फायल करतलो? आनी म्हाका जाय आय फील दॅट यू शूड फायल कंप्लेन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD, स्मार्ट सिटी. हे कंप्लेनी फायल केल्या नंतर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आय थिंक मिस्टर मेयर यू शूड रिजायन. पण संजीत रॉड्रिक्साचेर मात केस फायल करपाची गरज, कंप्लेन फायल करपाची गरज आसा. हे सगळ्यांचे पणजेन पेड्यार जाला पळय रिस्पॉन्सिबल स्मार्ट सिटी CEO. आनी तूं जर खऱ्याच अर्थान जर तूं स्मार्ट सिटीचे हाजेर CEOचेर जर कंप्लेन फायल करता म्हणटा न्हय, आय विल कम विथ यू ते लेटर दिवपाक, कंप्लेन फायल करपाकूय हांव तुजे बरोबर येतलो. मुद्दम पळय, हो इन्सिडंट जाल्या नंतर आम आदमी पार्टी, TMC हांच्यांनी सगळ्यांनी कंप्लेनी फायल केल्या. कोणाचेर? तुगेल्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर. बट आय वॉन्ट दॅट एज अ मेयर सिटी कॉर्पोरेशनाचो म्हणून पणजेचो म्हाका दिसता की तुवें कंप्लेनी घालपाची गरज आसा तांच्यांनी घालच्या परस. ऑन हूम? कॉन्ट्रॅक्टर, स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जितले कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा पळय ताजेर खऱ्या अर्थान तुवें कंप्लेन घालपाची गरज आसा. And I am sure, I expect from you that you will do it within very short period of time. म्हाका दिसता मंडे पर्यंत कंप्लेनी वचपाक जाय. आनी जर कंप्लेन तुवें खरेंच जर घातल्यो जाल्यार हांव तुका म्हणटलो की तुका खऱ्या अर्थान पणजेची काकूट आसा. धन्यवाद.